ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତ ମିଲେ ଡାଏରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ପୁରା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମଟିଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଯାହା ଖାଇଲେ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଦେହ ଭଲ ରହେ, ରୋଗ ହବନି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ, এটা ଗୋଟେ ପୁରା କଲଚର ବେସ୍ଡ ଫିଲ୍ମ। ମୋ ପୁରୀର ମାଟିର କାହାଣୀ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛୁ। ଦିଟା ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏଠି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନା ମିଲେ ଡାଏରୀ ଆଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ, ଦୁଇଟା ହାଇ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ। ଆପଣ ନିହାତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ, ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ତାର ବଜେଟ୍ କ'ଣ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫିର୍ ବି ଏ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବି କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରା ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ନା ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତି କି ଜାଣି ହେଉନି। ଆଉ ନା ଏତେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଇଁ ବୋଧେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆସୁଥିଲେ କିଛିଟା ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଧିମା ଲାଗିଲାଣି। ପୁଣି ଆଜିର ବି ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ମିଲେ ଡାଏରୀ ପୁରା ୟେଲୋ ଅଛି। ଆଜି ୟେଲୋ ଥିଲା, କାଲି ୟେଲୋ ଥିଲା, ଖୁସିର ବିଷୟ। ମୋର ଟିକେ କମିଛି ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ନିହାତି ଭଲ ହବ। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ରଜ ଦଶହରା ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲନ୍ତି, ହିରୋ ଯିଏ ହଉ, ହିରୋଇନ୍ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଟା ନାହିଁ। ଏବେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଲେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ। ଯାହା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେସନ୍ ପାଇଗଲିଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ 1 crore, ଫିଲ୍ମ ବଜେଟ୍ ଥୋଇଦେବେ, ମାର୍କେଟିଂ ଥୋଇଦେବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଫିଲ୍ମ ନିହାତି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କହିବେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଶା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ସେ ଗୋଟେ ରହିବ ସେଇଟା। ତ ନିହାତି ପର୍ବର ଫିଲ୍ମ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ, ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ। ତ ମିଲେ ଡାଏରୀ ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ ରଥରେ ଆସିଛୁ। ରଥ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର। ଫିଲ୍ମ ନିହାତି ଚାଲିବା କଥା। ହୋପ୍ ଆଗକୁ ନିହାତି ଚାଲିବ। ତାଙ୍କର ତ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଦେଖିଲି ପୁରା ୟେଲୋ ମାର୍କ ଚାଲିଛି। ଆମର ୟେଲୋ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୋର ୟେଲୋ ଆସିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଚାଲିବ ନିହାତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଲର୍ଡ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଛନ୍ତି। सोशल मीडिया फुल विथ फ्रेम्स ओनली लॉर्ड जगन्नाथଙ୍କର। यस कि मूर्ख आमे ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସିନେମା କରୁଛୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ? ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠୁ 60 କିଲୋମିଟର ହେଲା ପୁରୀ, ଆଉ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରଥାରୂଢ଼ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା ଆମକୁ ଦେଖିବେ? ଆମକୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଯିବ? तथापि ओडिया सिनेमार से क्रेज मेंटेन अच्छी बोली प्रथम 4 दिन पर्यंत शनिवार संध्या रविवार सकाळ 2 पर्यंत समस्त हाउस अनेकांश भाईंकर और मोर फिलअप थिला। तार ओनली कारण है आम जगन्नाथ को जो माने रथ यात्रा पास पाइले नहीं कि जाई पाइले नहीं, कौन कारण जाई पाइले नहीं, से माने आम सिनेमा हॉल आसी निजको मनोरंजित रखिबारे साहाय्य पाइले। तेणु आमे एटा कहिबा भूल हम जे ओडिया सिनेमा प्रति लोक को क्रेज कमी जाइए। प्रभु जगन्नाथ जितेबाला अधिष्ठित आपणकर यूट्यूब रे आपण सेठी मो सिनेमार क्रेज देखिए ना बाइक सिनेमा देखिए? तेणु से सब जिनस भाविबा भूल। द्वितीय सबुठ बड़ जिनस फैक्टर होची वर्षा। बहुत जगार हॉल एमती कि प्लेस अच्छी जो जो जगह मल्टीप्लेक्स अच्छी से जगह जो दर्शक माने मल्टीप्लेक्स जाउछथि से माने हॉल को जीवा, हॉल को चढ़ी जीवाटा सहज, किंतु बहुत दूर जगह अच्छी जो जगह हॉल एमती जगह अच्छी जो जगह पहुंचवा कष्टसाध्य कि वर्षा जो अनेक ग्रामांचल लोक आसी पारु नांती। तेणु से सब कारण जो बहुत जगह शोज रन हो पारि नहीं। से शोज माने से सिनेमा हॉल मालिक सहित भी मोर पर्सनाल कथा है, भाई पर्सनाल भी कथा है। समस्त कहवा कथा वर्षा जेहेतु 3-4 दिन लगी रही तथापि अल्प अल्प दर्शक आसुच्चंदे एवं आगामी दिन में वर्षा पूरा मात्रा छाड़ी दर्शकों संख्या बढ़िबारे लागिबो। किंतु एठी मु कहि रखे वर्तमान सिनेमा को जो जिनसटी डिस्ट्रीब्यूशन आउ आपणकर सिनेमा हॉल तरफ दरकार सेटा हैला समय देबार। गोटे इंग्लिश सिनेमा आसीगला हॉल रे ओडिया सिनेमा काढ़ी दबा कि अन्य काढ़ीदेवा कारण चलुनी हिंदी किसी लोक आसुच्चंदी देखुचंदी देखा सी भी 2 टका कमेबे ना। तेणु से किसी भूल करना। तेणु आम से हिसाब से प्राइम टाइम को जीवा ये करवा ये सब जिन बहुत अनेक कारण रोचे।
କିନ୍ତୁ यार ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରାଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଆଗରୁ ବି ଅଧିକ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆସିକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖୁନଥିଲେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ସିନେମା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଆପଣ ଆଗ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଆଗାମୀ ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆପଣ କେବେ ଏକାଠି ବସିକି କୌଣସି ବାଇଟ୍ ଦେବା କିମ୍ବା ଇନଫ୍ରା ସେୟାରିଂ କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଆଗ କାଳେ ଯେମିତି ଅଟୋ ଚଲେଇକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ଆମେ ଏଥର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଅଟୋ ଅପରେସନ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଯେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେତେ କମରେ ଦି ଜଣ ସେୟାର କରି ଚଲେଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏ ସବୁଠାରେ ଆମେ ଅଟୋ ଚାଲୁଛେ ଏବଂ ଅଟୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଯୋଉ ହଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମୟରେ ହଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା स्टेज शो फंक्शन अच्छी जेहेतु रथयात्रा अच्छी देश सारा बहुत सिने आर्टिस्ट वर्तमान ओडिशा बाहर को जाइछन जो माने आम दि जनकर जेमति आमे शिवानी संगीता करनवा जे सी इज ए फैबुलस स्टार ताकू समस्त हॉल रे खोजुचंती किंतु तांकर जेहेतु अन्य ऑक्युपेंसी रहिछि विभिन्न मंडप आ विभिन्न ये को से जाई तांका नृत्य प्रदर्शन करचंती तेणु करी ता पे तांको जिबाकू पड़ुछि एवं सेटा भी गोटे कल्चरल फेस्टिवल ऑफ ओडिशा तेणु आमे याकू मध्ये स्वागत करछु एवं ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଶୋ ଯଦି ନାଲି ହଉଛି ମୋ ମତରେ ଯେକୌଣସି ସମୟ ଇଜ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ post 11 before 9 ଯଦି 9ଟା ରାତି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନ 11ଟା ପରେ ଶୋ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ बहुत आपण जदि देखिए विगत दिन में अनेक सिनेमा ओडिशा को आसीथिला जोठरे के लोक राति 12 रे मध्ये टिकट बुकिंग करथिले सिनेमा भलो हेले लोक जिबे सिंगल हॉल रे लोक फुल होसंदी कि 8टा 9टा राति परे भी फुल होसंदी हमें देखिछि पूर्व जनक लोकन को देखि के तो हमें आ समयटा को निर्धारण करि परिबा नै तनो हमें अनेक समय डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटर ना आपण मत कथा कहतु आपड़ जब कल डिस्ट्रीब्यूटर था आपन को गोटे प्राइम टाइम रे आपनकर बिलिंग कलेक्शन भल होता आपन से क्या था सर्टेनली ओडिया सिनेमा प्रति मोर भल पाइबा अच्छी ओडिया कल्चर प्रति मोर भल पाइबा अच्छी ओडिया लैंग्वेज प्रति मोर भल पाइबा अच्छी ता माने ना जे मो पिला को दांड रे बसे कि मु आसी ओडिया कल्चर को भल पाइबे एरा कहीं करिबे ना काहा को दोष दरकार नै एक्चुअली आमे एक भल फिल्म करिछु आमे अति सुंदर फिल्म करिछु लोक दर्शक हेले से मुख्य से राम हम भगवान तांका हाथ सब किसी तो फिल्म चलो न चलो तांका हाथ बहुत गोटे बढ़िया जिनस देखुवे आगामी विगत दिन में आपण बहुत थर देखुवे जे सिने निर्माता एवं सिने लोक बहुत हॉल विजिट करते तेणु एवं तेणु लगुच भल हम।